Selamat lemai ngagai semua bala kita ti seruran bergulengo kami ba Aiban di pancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Saritori 5 19 hari bulan 9 2025 berguleng aku Bumawin kita ngapun ke berita Aiban ngau berita tu. Sarawak berguna kemayuh hagi orang maritim profesional dikenal angkup peminta industri maritim di Majak Mansang. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah pemintanya mungkur mayuh bengkah pengelandia ngau penau nyingkaum kapten kapal kejuruteraan ngau teknikal bak servis maritim. Berjakut bawa pengerami Hari Maritim Sarawak di Kuching tik keterubahnya diatur ia madah ke mayuh bengkah perkara patut diperhatikan. Of course, the other thing that is very important, not only in shipping but in every industry, is we talk about safety. Safety navigation in the era of digital shipping. And that is another area we need to look into because nowadays, when we talk about the shipping industry, we also talk about sustainable development goals. We talk about green energy, and also we need also look into digitalization. Ngenang gosilia Datuk Seri Lee madah ke pengawal nambah ke penyampau raban maritim berguna bendar. Laban sebagi hari kapal di Malaysia digagak bak limbungan kapal Sarawak. Nyengkaum kapal moden ngau kapal sedadu stasiak. Ia madah perintah menua bergeleng ngau upis stasiak serta upis Menteri Pengangkut Malaysia merambu ngatur pengerami maritim peringkat nasional di Sarawak. Kena merik penerang tik sili agi pasal industri maritim. Bak pengeraminya ia megak bisik ngemata ke pengawal nyuak ke scholarship latih pelaut KW PPL 2025 ngagai 44 ikut nembi Ari Sarawak ngau Sabah tibuliah RM1,15,730. Dewan Serbaguna Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak PKMS diadang tembuk dalam bulan 3 tahun Siti Tuila yang dipetua PKMS Dr. Wan Ali Tuanku Madi Madahka. Dewannya digagak ngena ungkus RM20 juta. Tujuan utama kami di situ ialah untuk memberi update dengan Premier tentang pembangunan Dewan Serbaguna Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Construction sudah ongoing masa tu. Jadi insya-Allah expected ready by March 2026. Dewan Teuliah alai 1,200 ikut orangnya disikap ngamayuh macam perengkaguna ti moden serta dekatnya di palan alai ngatur program Raban Bangsa. Ia maksud ke jakutu udah tinemuai merik basa ngage Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bak Kompleks Satria Pertiwi. Berbangunnya Dr. Wan Ali lalu ke penatai Premier nguluk Festival Marhaban Borneo ngau pekit zikir Marhaban Serata Sarawak terdekat diatur kena 1 ngau 2 bulan 11 tu bak Hikmah Exchange Kuching. Penggeram itu keterubah yang diatur tu dekat ngempuruk serta dipasuk Raban Ari Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam, Kalimantan Barat ngau Kalimantan Timur. Orang Indo di benua pesisir nyadi batang teras bak pengawal nyungkap pemansang benua pesisir ti progresif. Sapi Menteri Pemansang Tumpuak Peniau ngau kandang benua Datuk Rubiah Haji Wang Madah. Orang Indo berjalai ke tangguh pengawal ti berguna mat nyadi ketuai bergulai ti merik bantu kebesai bak sektor bertanam bertupik, pelajar, pengerai ngau pengawal dagang. Ia madah orang induk nyadi ijen timai ubah ngagai mayuh macam sukut penghidup. Ia madah KKDW ngau Institut Pemansang Tumpuak Pendiau Infra udah merik latihan ngagai lebih 1,300 ikut induk di Serata Menua tahun tu. Nyingkaum 300 ikut Ari Sarawak nengah kurs ngelatih Karaban Bangsa ngau seminar nyadi ketuai. Ia meganya metak madah ke pangkuk pengawal induk di benua pesisir patut dikelati dengan akses pelajar, latihan pengelandia, peluang ekonomi serta ngambil bagi dalam struktur ketuai komuniti bakal Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturuan Pendiau JKKK. Datuk Rubiah Madah munyinya bak pengerami nutup seminar kepimpinan wanita luar bandar Sarawak 2025 di Kuching sari itu tadi. Seminarnya ngempuruk semak 300 ikut orang Ari Kuching, Samarahan, Serian ngau Sri Aman tinya dipelasar dikena nambah ke penemu serta numbuh kekaul antara bala ketuai nur berjurai ke mayuh macam isu bekal ngau orang induk ruang bilik ngau pengawak dagang. Keterubah yang ngatur Sri Aman Kitchen Maya Pesta Benak edisi ke-22 dikarap oleh mantuk orang dagang pemakai Ari Menuatuk nyual produk sidak.
Residen bagi Menua Sri Aman Mahra Saleh kemegat Chairman Pesta Benak Madah Kenyak Siti Ari Pengawak ti cukup manah serta strategik dikenal ngelaku ke Sri Aman nyadi palan dagang temuan tiba pelasar ke budaya ngau pemakai kelimpari nambah ke penatai pemisi orang dagang menua tu. Ia meransang mensemayuh datang ngage Sri Aman Kitchen serta nyukong produk ari menua tu ti ukai seminar meri penguntung ngage ekonomi komuniti tak megak nyaga ngau ngamansang kewarisan budaya menua tu. Mahra mansud kerja kutuk maya berjadi ke Sri Aman Kitchen ke diatur giat Mahra Sri Aman bergulai ngau gerempung pengusaha kraftangan Simanggang. Sri Aman Kitchen udah berengkau diperjalai ke kena 15 hari bulan 9 tu tadi ngau mayuh bengkai aktiviti diatur nyingkau mandang ke hasil pengelandik jari ngau berjual produk pemakai menua tu. 10 ekor orang Ari Sitadun Tanjung Datu nerima geran Projek Mian Benua Pesisir MRP Fasa 6 tibuliah RM33,000. Sida menerima geran tu ianya Komiti Pemansang Pengelikun Genturun Pendiau, Gerempung Apa Indai Ngau Pengajar serta Serakup Gerempung Induk Sarawak. Pengawak nyuak ke gerannya dipenyadi ke Pemesai Khas Adun Tanjung Datu, Amy Farah Hizbillah Hamdan, Baupi Servis Center Lundu, Lebong Hari ke Azizul Anwar Adenan. Ia megak bisi nyuak ke bantu ngagai sidak dikena penusa angus bak Taman Mawar Lundu. Air sungai bak Peliliah Marudi majak besai tajak gaya hari manah saritu ngujung ke sekedakan nandur agi ampuh. Pemesai APM Peliliah Marudi Mirwan Shah Masri madah ke pengawak matau tili pejalai kari pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 7.58 pagi. Ngayan ke penalam air bas kedak kandang nur manggai antara 0.1 meter nyentuk ke 0.58 meter. Kandang nur ti ampuh ianya Kampung Narum, Kampung Dagang, Kampung Cina, Kampung Padang Kerbau, Bandar Marudi, Jalai Raya Logan Tasan, Gau Stadium Marudi. Tajak pihak penusah tu agi ulih dijaga, lalu jalan alun bak ndur kampuhnya semina ulih di tengah perengkau pengangkut ke tinggi ajak. Mensia mayuh dilalau ngambil seruran berarti ke perkara kenyadi lalu jampat pindah, entik semak berasai nak likun. Berbak ngaunya Adun Marudi Datuk Dr. Penguang Manggil bisen nurun ngabas ndur berarti ke gaya penusah bah kenyadi bak Peliliah Marudi. Ia megak bisen merik bantu tumu baka barang ke diguna nintiang hari ngagai sidak ketasah laban ampuh bahnya. Dulu agi hari tu, Regata Baram 2025 dipatut diatur kena 18 ngagai 21 hari bulan 9 tu. Ndak ulih ndak dilanjar ngagai tahun sitik tu ilak pengudah ngatur awam bergulai ngau UPS ti berkawal serta UPS Premier Sarawak berindia Ari Marudi ke kena penusah bah. Lalu perkara ti dulu agi di kemerat jam ke diatuk ianya pengelikun ngau pengelantang sidak ti kena penusah bah. Jadi itu berita baru diterima. Komiti Penyaga Penusah Benua JPBN Sarawak madah ke tikas air Bamarudi ngau long teruk dibagi Menua Miri bak tikas bahaya nakak pukul 3 lemai tadi. Kelimpah harinya stesen pengemata bak Long Panai Miri ngerikut ke tikas berjaga-jaga. 9 kandang dur di Peliliah Marudi diripot kampuh. Kampung Narum bisik 556 ekor orang hari 228 buah ruang bilik. Lalu Kampung Dagang bisik 142 ekor orang hari 77 ruang bilik. Ngenang perkara kesama, Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengok Berumah Ngau Perintah Lokal Sarawak, Kemega Adun Marudi, Datuk Dr. Penguang Manggil serta Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Kemega Adun Mulu, Datuk Gerawat Gala, bisik ngabas palan pengenduh sementara PPS Dewan Suara Marudi serta Kampung Narum. Sidak ke tasahnya megak bisik deberik barang pemakai. Palan Pengerembai Penerang Nasional Nadi bak jalai Kampung Semera Asajaya angus pagi tadi. Nitiah keriput Area UPS Bomba Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak sidak nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 8.09 pagi. Bomba Hari Balai Bomba Penyelamat BBP Asajaya tidak tai bawa palannya, namun bangunan nadinya udah hangus kira 40%. Tajak pihak api udah ada padam ke magang maya bomba dah tai bawa palan tu. Nitiah ke penerang hari orang ke medak penusah tu bisik bunyi utai meletup bawa dalam bangunannya. Tajak pihak nak ada orang bakal bawa penusah tu lalu pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengerugi agi di Pansia. Siko lelaki rakyat benua luar balat bakal pengudah labuh hari aras 3 Terminal Airport Kuching lemai kemari. Kepala Polis Peliliah Kuching ACP Alexander Naga Cabuk madah ke Balai Polis Sungai Mawang nerima riport pasal penusah tu urang pukul 3 ngali hari.
Datai polis buat palanya lelaki tu udah dibaik berubat ke Hospital Besar Sarawak ngena ambulan serta diperubat ke buat zon merah. Hasil pansiat tumu ngayan ke lelaki ke berumur 47 tahunnya udah jadi ngoinduk rakyat menua tu. Tegalnya mensiam mayuh TVC penerang pasal penuh satu dipinta bertelefon terus ngagai kepala Balai Polis Sungai Maung Inspektor Awang Ramzi Awang Junaidi ngena lumur 019-844-4123 ngau Balai Polis Sungai Maung ngena lumur 082-420-469 tau ke datai ngagai Balai Polis ke Semak. Polis netap ke bisi nerima ripot pasal si lelaki ke berumur 77 tahun telenyau nadai temu penunga udah ya hendak pulai ke rumah kenyau hari 14 hari bulan 9 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke Chong Nyuk Fah Elias Tian Foh ke penudi di Pedak Pansut Area Rumahia Bat Senadin ngenak sebuah kereta 4-wheel drive bangsa Toyota Hilux curak burak lumur plat QMT 6963 orang pukul 10 malam. Lelaki tu ke penudi di Pedak kena 15 hari bulan 9 pukul 9 pagi. Bak simpang bakun ngenak baju curak burak belang biru tanjut pandak kelabu ngau selipar celum. Kereta ya ditemu orang buat TC Jalai Besar Pen Borneo ndak jauh hari simpang Batu Niah. Mensiam mayuh TBC penerang tau bertelefon ngagai Kepala Polis Balai Lutong Sarjan Husaini Amin ngena lumur 019-888-95330 tau ke 085-655-202. Beritanya tadi hujung ke berita Aiban kita kelemai itu Malaysia Madani rakyat disantuni. Jadi ngotok aku Bumawian madah Kediri. Mupuk dulu. Pal-palia lepa-lepu pelanduk bersaya kau terkura kena tipu. Pal-palia lepa-lepu pelanduk bersaya kau terkura kena tipu. Palia lepa-lepu, palia lepa-lepu. Ae jawang dayang bintang terengkah di kerangan renjan ambun belayar midang ae beradu ngejang dayang bintang terkesai gak bungai lalang